Examen 2012, Sciences Maths, session de rattrapage, toujours 2 points. La première question, calculer la longueur d'onde, c'est une question classique. On vous donne la fréquence et la vitesse. Lambda. Donc on sait que lambda fois n est V0, lambda est V0 sur n, faites l'application numérique. La fréquence c'est بالhertz, vous faites l'application numérique, c'est 3 v 10 moins 2 mètres. Les bras de c'est 3 cm. La deuxième question. Si on change le milieu, est-ce que lambda change? Oui. Donc oui, lambda change si on change le milieu. Donc là, vous avez lambda fois n égale à v, parce que la vitesse dépend du milieu de propagation. السرعة ديال الموجة كتعلق بطبيعة وسط الانتشار. مهمة جدا. السرعة لا تتعلق بالوسع، لا تتعلق بطبيعة التشويه، لكنها تتعلق بطبيعة وسط الانتشار، خاصة مرونته وقصوره. Donc la vitesse d'une onde mécanique dépend du milieu de propagation, surtout son inertie et son élasticité, le morona dialo. Donc lambda fois n égale à v. Donc si v change et n constante, donc lambda change. لأن هذا الان ما كيتعلقش بالوسط، الان كيتعلق بالمنبع ديال الموجة. دونك حنا ملي كنغيرو وسط الانتشار ما حناش نغيرو الان كيبقى ثابت. مادام السرعة تبدل اوتوماتيكمون هاد لامدا هادي خصها تبدل. دونك لامدا et v dépendent du milieu de propagation. Deuxième partie de l'exercice. Là on doit expliquer un petit peu. Si vous comprenez l'exercice, le reste c'est du calcul. Donc toujours il faut bien comprendre l'exercice. خاصكم تفهموا التمرين. قرا التمرين مزيان بعدا باش تفهم انا مطلع الفيلم. عندك deux expériences, deux cas. في لو كان الاول vous avez l'émetteur et les récepteurs et la vitesse et le sens d'écoulement. يعني le sens d'écoulement ديال الماء هو l'essence de propagation de l'onde. في الشكل الاول راه من حال الانتشار ديال الموجة ومن حال الانتقال تاع الماء كيف. بصح في التجربة التالية لا، لوند كتمشي من ليميتور ريسبتور سي لوبوزي تاع لو سونس ديكولمون. وعطاكم لا فيتيس، قالوا لكم لا فيتيس ديال لوند هي في زيرو، سي لا فيتيس دو لوند دون لو كي نو بوج با بلوس لا فيتيس ديكولمون، لا فيتيس ديكولمون تاع الماء. الوغ هنا في الشكل الاول puisque les deux vitesses, la vitesse تاع لوند و لا فيتيس تاع ليكولمون عندهم ميم سونس اي ميم ديريكسيون، يعني VA هي V0 plus VA. Deux vecteurs qui ont le même sens et la même direction. في لو كاس زوج لا. Vous avez V0 بدا و la vitesse d'écoulement sont opposées. C'est-à-dire V2 هي V0 moins VA. Donc il est clair que VA est supérieur à V2. يعني la vitesse ديال l'onde في le premier cas est supérieure à la vitesse تاع l'onde في le deuxième cas. Et si la vitesse est supérieure, elle va mettre moins de temps. غادي تستغرق مدة زمنية أقل. إذا الشكل الأول يوافق المدة الأولى اللي هي تي أ، والشكل الزوج اللي فيه السرعة قليلة غادي الموجة دير مدة زمنية أطول اللي هي تي أ بلس طو. Alors, donc deuxième cas, donc V2, donc elle correspond à l'enregistrement B. يعني الشكل الزوج فيه السرعة قليلة، إذا الموجة ستستغرق مدة زمنية أطول وتوافق الشكل باء. La question 2, on vous dit d'exprimer, etc. Donc on a VA égale à D sur T1. Donc هنا في هذا الحال la vitesse تاع لوند قلنا هي VA، la distance parcourue هي D و le temps mis en jeu هو T1. Donc VA هي D sur T1 ce qui fait ou V2 هي D sur T1 plus tau. في حالة الزوجة la distance parcourue c'est la même بصح la durée هي T1 plus tau. نخرج بلا première relation غادي تخرجوا T1 ومن deuxième relation تخرج T1 plus tau. Et vous faites la différence، دير هادي ناقص هادي باش تحصل على tau. Donc ملي دير la différence غادي تلقى هادي باقي لكم غير vous devez توحدوا المقامات، vous devez même dénominateur et vous aurez le résultat, l'expression de taux en fonction de VE, D, V0 et VE. La dernière question, calculer VE en négligeant
sachant qu'elle est négligeable devant V0. Bon, mais quand VE, même un VE négligeable. يعني VE est très inférieur à V0. بمعنى V0 ناقص VE تساوي V0. و V0 كاري ناقص VE كاري تساوي V0 au carré. وإلا بغينا نزيدو أخرين يعني V0 plus VE égale à presque V0. Mais attention, راه V0 fois VE ما تقولش هي V0. هادي راه سي فوس. دونك كتطبقها في البلوس في لا سوم وتطبقها في لا ديفيرونس. فوا نو سي فو. دونك d'après la deuxième formule اللي لقيناها V0 carré moins VE carré égale à presque V0 carré. Et vous retrouvez la formule taux, c'est 2D fois VE sur V0 au carré. حنا بغينا هاد ال VE وتخرج l'expression ديالها et vous faites l'application numérique. À la fin, assurez-vous que 2,25 est très inférieur à la vitesse تاع V0 اللي هي تقريبا 1500. يعني 2.25 راه صغيرة بزاف حدا 1500 متر باغ سكوند.